imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru jako zanimljiv motor. Radi se o Yamahi R3 World GP 60. godišnjica. Radi se o motoru sa 2 cilindra, nešto što nismo baš navikli gledat na recenzijama. Bija mi je jako zanimljiv motor i onda sam odlučio snimit da vidim šta to se zapravo nudi za mlade vozače i početnike. I onda sam u stvari shvatio da ovaj motor ima 31 kW, da je prilike oko 42 konja i to je baš dosta, s obzirom da ja kad sam tek počeo voziti i kad sam išao u školu i tako dalje, onda je jako bila popularna kad je tek izašla Yamaha JZF 125, međutim samo je dobro izgledala, bila jako spora i nikakva i nisu baš bile neke dugotrajne mašine. Ovdje je nešto drugačiji slučaj, sama njegova ciklistika, što sam došao do ovdje sam se jako iznenadio. Okretni moment ima 30 Nm, što je za 300 kubika, točnije 317, jako pozamašno i sviđa mi se ovako na prvu. Motor izgleda brutalno, što ste imali prilike vidjeti u prilogu, znači stvarno dobro izgleda, jako agresivno i mogu vam reći da sa svom visinom stvarno ima mista, iako tako ne izgleda kad tek dođete blizu njega. Motor ima 6 brzina, iako je samo 300 kubika. Ono što me iznenadilo je sama težina ovoga motora koja iznosi 170 kg, a u rezervar stane 14 litara. To je za ovu potrošnju, jer ne vjerujem da ovo troši više od 3-4 litre, po meni jako dovoljno, znači da možete proći 300 km bez da stanete na pumpnu stanicu, to je za mene jako dobro. Isto tako me iznenadila upside down vilica na motoru od 300 kubika, to mi je stvarno bilo predobro. Motor stvarno brutalno izgleda, znači di sam god prošao sa njim stvarno se svi okreću jako atraktivan. Sama dimenzija guma naprijed 110, straga 140. Nemam inače puno iskustva sa motorima ovakve kubikaže, zadnje što sam vozio nešto ovako bila je ona JZF 125 i nisam baš nešto bio oduševljen i sad me stvarno zanima šta ovaj motor može pružiti. Manje više smo sve prošli što se tiče opreme, može se dodati quick shifter. Sviđa mi se ergonomija, znači može ga voziti neko ko je viši, šta bi zapravo za nekoga koji ide u srednju školu ovo bilo top. Mislim da ne treba više za malo naučiti se ispraksirati. Ima jedan disk naprijed, međutim vidit ćemo kako će kočiti u vožnji. Već sam se imao prilike uvjeriti da je nekad na motoru jedan disk stvarno dovoljan na motoru ovakve vrste. To smo možda gledali u recenziji one Honda CBR 500. I također od opreme je ovaj MIV auspuh koji mu daje zvuk jako zanimljiv. Mene to posjeća kad smo u srednjoj školi na VXR-a Gileru stavljali top i onda bi grmili po cijelom gradu, tako se nekako i ovaj čuje. Tako da sve u svemu jako sam uzbuđen i jedva čekam ga sad provozat da vidimo šta Yamaha ima za reći. Pozdrav svima ekipice, evo nas malo da napravimo džir sa Yamahicom. Mogu vam reći da je motor je prelagan, znači ja imam osjećaj da on sam vozi, majke mi moje. Zaboravio sam napomenuti što se tiče ovoga kilometar sata,
Kilometar/sat je dosta jednostavan pokazivač brzina, koliko na sat idete. Znači ono nekako osnovne neke stvari. Meni se to sviđa, ništa ovoga posebno, ali dovoljno da znam sve što bi treba znati dok vozim motor. Znači dosta je lean ovdje do jedno 6-7 hiljada okretaja što sam sad probao. Malo me nervira ovdje ovo što su sad stavili sirenu ovdje. Znači preglupo navika sam da mi je sirena ovdje i malo prije sam trebao nešto svirniti, ja ovdje pritišćeno, ovdje nema botuna. Pa dok sam se ja snašao ovoga, malo mi je trebalo prilagodbe. Evo ovdje tek na 7-8 on. Ovo je sad već, ovo se sad već vidi da je Yamaha R3. Ovo sad već ide fino. Zanimljivo mi je to baš da ima 6 brzina. Inače motori ovakvi imaju 5. I kočnice su dobre. Dobar, nije loše. Retrovizore, ne znam zašto sam se u zadnje vrijeme uvatio tih retrovizora, stvarno sam počeo to možda gledat malo previše. Jako su, ne znam, čudni, to jest preuski, znači ne mogu uopće ovdje od ramena, ne vidim pola stvari i nekako previše zoomiraju, znači meni se sad čini da je ovo auto odmah ovdje iza mene. Znači imaju preogroman zoom i ovdje u rubovima stakala se slika prilama, znači ne može se vidjeti tako reći ništa. Ali dobro, ko još gleda u retrovizor. Inače ovoga, to sam isto zaboravio spomenuti. Ovaj motor je napravljen za trke. Znači ono za svoju kategoriju od tih 300 kubika. Tako da ono jako zanimljivo i mislim da stvarno ima te predispozicije za to. I mislim da je već i bilo vrijeme da naprave nešto ovako, da nije ono kad idete na 125 kubika, to brate ne ide ništa. Znači nit ide, nit koči, znači bez veze bacija pare. Ovdje za možda nekakvu cifru od 5000 eura, možda 4,5, imate jako fin motor. Ovo kupiti za prvi motor koji vrlo vjerovatno nećete dugo voziti jer ćete se brzo naučiti i postaće vam dosadan. Mislim da je ovo skroz dobro ulaganje. Mogu reći da ovi motor se baca u čošu, top. I ovdje poludi nakon 8000, baš zanimljivo. Jebote leš da ovo malo čudo ide. Hvala ludila čovječ, nisam ovo očekivao. Ovo mi je prvi put sad da sam izašao na brzu cestu sa njim. Yamaha me barem nije nikad kod toga razočarala. Pa eto ni sada što se tiče kočnica. Znači čim prođe 8000 stvarno postane dobar, 10 puta bolji nego je bio. Onako na male okretaje mu stvarno fali gasa, ali ovo je visokoturažna mašina, znači on je napravljen da se vozi u visoke okretaje, ne u niske. Jebote, veš da ovo se dobro vozi. Top!
tiče samoga ovjesa, ovjes mu je top, znači top. Naprijed, nazad, ne trese ništa, drži cestu ko strijela. Ko strijela, niti skače, niti trese volan, baš je prezadovoljan sam kako je dobro napravljen. I sve bi da je sad idem u srednju školu i da si mogu ovo kupiti. Znači stvarno dobar motor. I još šta je najbolje, lipo izgleda. Ja kad sam išao u školu mogao skupiti samo ružne motore. Za ovu kubikažu i ovu klasu bolje mi je 10 puta nego ona Ninja mala. Ciklistika 10 od 10. Stvarno nemam zamjerke uopće. Visokoturažna mašina, znači baš ono prava mala speca. Inače motor ima samo 60 km, tako da je ono doslovno nov. Ojme šta ovo leži brutal. Ja dobro ide, ovo nisu istina. I vjerujte mi, ako ste početnik i gledate ovaj motor, bolje vam je kupit sporiji motor pa ga vozit brzo nego kupit brzi motor pa ga vozit sporo, šta je danas čest slučaj, jer se svi pucaju nekim kubicima i konjima, a ne znaju vozit Bože tebe. Položaj sidenja, pa onako neću reći da je baš najbolji ikad, zato što ne odgovara mi njegovom izgledu. Znači kad motor vidite, motor izgleda motor izgleda preagresivno, prebrutalno. I onda kad sidete na njega imate osjećaj da ste na nekom sport touring motoru, laktovi su spušteni i niste uopće nagnuti prema naprijed. Tako da to me malo smeta, ne kažem da je loš položaj vožnje ni ništa, samo ne odgovara njegovom izgledu. Znači ovdje kad bi sidio ko na eru navijen naprijed, ja mislim da bi to bilo to. A kako se vozi, kako je precizan u čoši pri velikoj, pri maloj brzini, ja to vama uopće ne mogu opisati ni dočarati. Ovjes je čvrst, tvrd je, ali tako upija rupe i ovu neravnu cestu da je to čudo. Evo nam malo gužve. Sad možemo mi ovdje upasti u rasprave da možete kupiti polovnoga, ne znam, GSX-era za ove pare i tako dalje, ali realno gledajući ovo je ipak novi motor. Znači ovo je 2022. godina R3, tako da kažem vam, jako dobra investicija. Ako ga kupite, on vam neće nikad izgubiti na cijeni, jer je jednostavno u toj klasi motora, znači ne može tu se sad nešto puno napraviti da vi sad znači uvijek ćete ga moći prodati za 3-4 hiljade, uvijek, znači bar sljedećih 10 godina, tako da mislim da to uopće nije problem. I evo nas natrag sa još jedne recenzije, ove zvjerke malene, ja se stvarno oduševija. Znači stvarno mi se sviđa motor, mjenjač mekan, motor ide brutalno,
za svoje kubike i svoju snagu ja sam prezadovoljan. Ciklistika pogođena 10 od 10, međuosovinski razmak, ovjes, znači sve u fullu top. Položaj sidenja sam rekao da mi nije baš nešto najugodniji iz razloga što nekako sidim preuspravno, ko da sam na touring motoru, a motor ima ono agresivan izgled ko R motor. Tako da to mi je nekakva mala zamjerka i zamjerka mi je što je dosta lean do 7-8 tisuća okretaja, vrti do 11,5, znači tek na 8 tisuća okreta on poludi, ali je prelagan za skretat, precizan u čošama, pri velikim malim brzinama, stabilan, znači duge kratke okuke, sve mu paše. Znači baš pravi trkači motor i ono vidi se stvarno da su se potrudili napraviti neki racing motor u ovoj klasi. Kočnice su me oduševile, naravno pretpostavljao sam da će biti dobre, Yamaha tu stvarno nikad nije razočarala. Definitivno moja preporuka za motor ove kubikaže, ove klase, ako ste početnik, mislim da ćete biti prezadovoljni i ako vam se čini možda da će vam to biti presporo, premalo, vjerujte mi nije, stvarno je brutalno. Ja vam garantiram da bi ja s ovim motorom bio brži nego 80% vozača sa R-ovima od 600 kubika, 750, 1000, nebitno. Ali motor mi stvarno zadovoljava sve ove potrebe, čak i za svakodnevnu vožnju mi se čini dobar. Poanta je što je motor novi, tako da ne znamo baš puno o njemu, ne znamo koliko su izdržljivi, ali mislim da je ovo dosta dobar proizvod. Ja nemam šta drugo nego mu dati ocjenu 9,5 od 10, onih pola boda ću mu oduzeti samo zato što je malo lean na niskim okretajima i položaj sidenja mu nije agresivan, to jest nije ekvivalentan njegovom izgledu. Te male okretaje možemo opravdati tako zato što je ovo visokoturažna mašina, znači napravljena za visoke okretaje. Tako da to bi bilo to za danas, a vidite ovo ovdje. Dobar jerke, cudi, ne možemo napraviti test na ovome, napravit ćemo test, ali to kad budemo išli na Grobnik, pošto ovo ne možemo voziti na cesti, ali brutala, dobar džir skroz. A možda čak i napravim jedan mali prilog o motorima za Grobnik, a ovo ovdje je prava zvijera. Hvala vam što ste gledali video, lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo se sljedeći put.